बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी खैर वगनसईन या फ़ताह या अलीम अल-बहसुल अव्वल फ़ी किताबिल्लाहि ताला। सबसे पहले याद रखिए कि कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का मजमू है। कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का नाम है और लफ्ज़ और माना के दरमियान 5 किस्म के ताल्लुकात हैं। लफ्ज़ और माना के दरमियान 5 किस्म के ताल्लुकात हैं। सबसे पहला है वज़ा के अतबार से, दूसरा है इस्तेमाल के अतबार से, तीसरा और चौथा है ज़ुल व ख़िफ़ा के अतबार से और पाँचवा है दलालत के अतबार से। सबसे पहला वज़ा के अतबार से, यानी कि लफ्ज़ किस माना के लिए वज़ा किया गया है, और दूसरा है इस्तेमाल के अतबार से कि लफ्ज़ किस माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा और चौथा है ज़ुल व ख़िफ़ा के अतबार से कि कोई माना अपने लफ्ज़ से कितना ज़ाहिर और कितना ख़फ़ी है। पाँचवा है वज़ा दलालत के अतबार से कि लफ्ज़ किस माना पर दलालत कर रहा है। तो कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का मजमू है और लफ्ज़ और माना के दरमियान 5 किस्म के ताल्लुकात हैं। फिर याद रखिए इनमें से हर एक की 4-4 किस्में होंगी, तो फिर 5 चौके कितने हो जाएंगे 20। तो लफ्ज़ और माना के अतबार से कितनी किस्में हो जाएंगी, टोटल 20 किस्में होंगी। सबसे पहले वज़ा के अतबार से, वज़ा के अतबार से याद है कि लफ्ज़ और माना की 4 किस्में हैं, ख़ास, आम, मुश्तरक और मुअव्वल। ख़ास, आम, मुश्तरक और मुअव्वल। ख़ास कहते हैं कि ख़ास वो लफ्ज़ हैं जिसको वज़ा किया गया हो वस्फ़ मालूम के लिए या ज़ात मालूम के लिए। ख़ास वो लफ्ज़ हैं जिसको वज़ा किया गया हो वस्फ़ मालूम के लिए और ज़ात मालूम के लिए। याद रखिए वस्फ़ कहते हैं कि जिसका अपना लग वजूद ना हो, वो अपने वजूद में गैर का मुताज हो, जैसे सफ़ेदी है, मरज़ है, शुजात है। अब देखो शुजात इसका अपना लग वजूद नहीं है, बहादुरी का अपना लग वजूद नहीं है, ये अपने वजूद के में किसी की मुताज होती है, मर्द की मुताज होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, वस्फ़ कहा जाता है। तो ख़ास वो है जिसको वज़ा किया गया हो वस्फ़ मालूम के लिए या ज़ात मालूम के लिए। वस्फ़ मालूम के लिए जैसे मरज़ है, शुजात है, और ज़ात मालूम के लिए या शख्स मालूम के लिए जैसे ज़ैद है। ज़ैद क्या है, शख्स मालूम है, और इंसान रजुल क्या है, ये ज़ात मालूम है, ज़ात मालूम है और ऐन मालूम है। तो ख़ास वो है जिसको वज़ा किया गया हो वस्फ़ मालूम के लिए या ज़ात मालूम के लिए अलल इनफ़रादी, इनफ़राद के तरीके पर। यानी वस्फ़ मालूम और ज़ात मालूम क्या होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, जमा ना हो। जैसे अमराज़ है, अमराज़ है तो ये वस्फ़, लेकिन ये क्या है, जमा है, तो लिहाजा ये ख़ास के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो ख़ास उसे कहेंगे जिसको वज़ा किया गया हो वस्फ़ मालूम के लिए और ज़ात मालूम के लिए अलल इनफ़राद, इनफ़राद के तरीके पर, मुफ़रद के तरीके पर। फिर याद रखिए ख़ास की 3 किस्में, ख़ास की 3 किस्में। सबसे पहली है अल-फ़र्दुल ख़ास, दूसरी है नौउल ख़ास और तीसरी है अल-जिन्सुल ख़ास। अल-फ़र्दुल ख़ास यानी ख़ास फ़र्द हो, जैसे ज़ैद, ज़ैद क्या है, ख़ास एक फ़र्द है। दूसरी किस्म है अन-नौउल ख़ास, यानी ख़ास नौ, जिसकी नौ ख़ास हो अगरचे उसके अफराद क्या हो, कसीर हो। जैसे देखो रजुलुन और इमरातुन, रजुलुन और इमरातुन ये क्या है, ख़ास नौ है। याद रखिए मंतिक के अंदर नौ किसे कहते थे कि वो है, वो कुल्ली हैं जो बोली जाती हैं कसीर अफराद पर मुत्तफ़िकीन बिलहक़ाइक़, वह कुल्लियुन मक़ूलुन अला कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिलहक़ाइक़, कि नौ वो ख़ास है, नौ वो कुल्ली हैं कि जो बोली जाती हैं ऐसे अफराद पर जिनके अफराद क्या हो, कसीर हो। ऐसे कैसे अफराद पर, जैसे मफ़हूम पर, ऐसे मफ़हूम पर जिनके अफराद क्या हो, कसीर हो, मुत्तफ़िकीन बिलहक़ाइक़। इस एतबार से क्या हो, मुत्तफ़िकीन बिलहक़ाइक़, यानी उन सब की हकीकतें एक ही हो। जैसे देखो इंसान है, इंसान किस पर बोला जाता है, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद पर बोला जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, नो कहा जाएगा। किसके अंदर, मंतिक के अंदर, मंतिक के अंदर। लेकिन उसूल फ़िक़्ह के अंदर नो कहते हैं कि वह कुल्लियुन मक़ूलुन अला कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिलअग़राज़, जिनके मकासद देखो, जिनके मकासद देखो रजुल मर्द की अपने मकासद हैं और औरत के अपने मकासद हैं। तो उसूल फ़िक़्ह के अंदर नो किसे कहेंगे, हुआ कुल्लियुन मक़ूलुन अला कसीरीन मुत्तफ़िकीन बिलअग़राज़, जो अग़राज़ मकासद के अतबार से क्या हो, मुत्तफ़िक़ हों। और तीसरी किस्म है जिन्सुल ख़ास, ख़ास जिन्स हो। जैसे इंसान है, इंसान के एक ख़ास जिन्स है। इस तरह याद रखिए कि मंतिक के अंदर हम जिन्स किसे कहते थे कि हुआ कुल्लियुन मक़ूलुन अला कसीरीन मुख़्तलिफ़ीन बिलहक़ाइक़, जिनकी हकीकतें अलग अलग हो, जिनकी हकीकतें अलग अलग हो। जैसे देखो जिस्म नामी है, जिस्म नामी हैवान है, हैवान किसे कहते हैं, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, इंसान सारे हैवान हैं, और गाय, बैल, बकरी भी क्या हैवान है। इन सब की हकीकतें क्या अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, मंतिक के अंदर क्या कहा जाएगा, इसको जिन्स कहा जाएगा। लेकिन उसूल फ़िक़्ह के अंदर जिन्स किसे कहते हैं, हुआ कुल्लियुन मक़ूलुन अला कसीरीन मुख़्तलिफ़ीन बिलअग़राज़, मुख्तलिफ़ीन बिलअग़राज़ बिलमक़ासिद, जिनके मक़ासिद क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इंसान है, इंसान के अंदर मर्द भी आते हैं और औरतें भी आती हैं, और मर्द के अपने मक़ासिद हैं और औरत के क्या हैं, अपने मक़ासिद हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, जिन्सुल ख़ास कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि ये जो ख़ास है इसके अफराद नहीं होते, लेकिन रजुल उनके और इंसान उनके बहुत सारे अफराद हैं। रजुल उनके ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, इंसान के भी ज़ैद, अमर, बकर, खालिद कसीर अफराद हैं। तो इसे ख़ास क्यों किया गया। याद रखिए रजुल इंसान ये
افراد کے اعتبار سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ذات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے۔ انسان کا مفہوم کیا ہے؟ خاص ہے۔ انسان گھوڑے، گائے، بیل، بکری کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ خاص ایک ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ خاص ہے، مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، فرد کے اعتبار سے خاص نہیں ہے۔ اگر فرد کے اعتبار سے خاص ہوتا ہے تو اس کو الفرد الخاص میں کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور خاص کی دوسری قسم ہے عام۔ عام کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو مشتمل ہوتا ہے افراد کے مجموعے کو، ہر وہ لفظ جو مشتمل ہو افراد کے مجموعے کو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عام کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پھر اس قید سے کیا نکل گئے؟ تثنیہ اور اسماء العدد کیا ہو گئے؟ نکل گئے، کیونکہ تثنیہ اور اسماء العدد ہوتے تو ان کے افراد کثیر افراد ہوتے، تثنیہ کے بھی 2 افراد ہوتے ہیں، متعدد افراد ہوتے ہیں، اور ثلاثہ کے بھی دنیا کے اندر 1 2 3 جب میں کہوں گا تو کثیر افراد مراد ہوں گے، لیکن یہ مجموعی ترکیبی کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں۔ جیسے تثنیہ ہے، تثنیہ کے خاص ہیں، اور جیسے عدد ہے، عدد کسے کہتے ہیں؟ مثال کے بعد 3 ہے، اب 3 کسے کہتے ہیں؟ جو 4 سے کم ہو اور 2 سے کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ یہ خاص ثلاثت ان کا ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، خاص مجموعے ترکیبی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہٰذا کہ ثلاثت ان کا لفظ کیا ہے؟ خاص ہے، اور تثنیہ بھی کیا ہے؟ خاص ہیں۔ تو عام کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو مشتمل ہوتا ہے افراد کے مجموعے کو، افراد کے مجموعے۔ اب یہ افراد کے مجموعے کو مشتمل ہونا یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ لفظوں کے اعتبار سے جیسے مسلمون، اب مسلمان لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع پر دلالت کر رہا ہے، بہت کثیر افراد پر مسلمون دلالت کر رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عام کہا جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے جیسے من اور ماں، من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے، انسان، جنات اور فرشتے، ملائکہ، یہ کیا ہے؟ سب ذوی العقول ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کثیر افراد پر دلالت کر رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ من کہا جائے گا۔ تو عام کہتے ہیں اسے جو افراد کے اعتبار سے کیا کرے؟ کثیر افراد پر کیا کرے؟ دلالت کریں۔ اس طرح ماں ہے، ماں غیر ذوی العقول جتنے بھی ہیں سب پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عام کہا جاتا ہے۔ تو خاص کسے کہتے ہیں؟ جس کو وضع کیا گیا ہو وصف معلوم کے لیے اور ذات معلوم کے لیے، علی انفراد کے طریقے پر، منفرد کے طریقے پر، اکیلے ہونے کے طریقے پر۔ اور عام کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو وضع کیا گیا ہو افراد کے مجموعے کے لیے، جس کو وضع کیا گیا ہو وہ لفظ ہے جو مشتمل ہوتا ہے افراد کے مجموعے کو، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ عام کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہتے ہیں الباس الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کے بارے میں، پہلی بحث جو کہ کتاب اللہ کے بارے میں ہے۔ فصل ای ھذا فصل فی الخاص والعام، خاص اور عام کے بارے میں۔ فالخاص لفظ، خاص ایسا لفظ ہے ودیہ جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنی معلوم، معنی سے مراد کیا ہے؟ وصف مراد ہے۔ لمعنی معلوم، وصف معلوم کے لیے، ایک وصف معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم، یا ایک ذات معلوم کے لیے، شخص معلوم کے لیے، عین معلوم کے لیے، علی الانفرادی، انفراد کے طریقے پر، اکیلے ہونے کے طریقے پر، یعنی وہ لفظ اور معنی کیا ہونا چاہیے؟ لفظ یعنی وہ وصف اور ذات کیا ہونا چاہیے؟ انفراد، اکیلا ہونا چاہیے، جمع نہیں ہونی چاہیے۔ کہ قولنا، اب یہ 3 قسمیں بتا رہے ہیں، الفرد الخاص، النوع الخاص اور جنس الخاص۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا قول جو ہے فی تخصیص الفردی، فرد کی تخصیص کے اندر میں کہوں زید، زید کیا یہ فرد خاص ہیں، ایک خاص فرد ہے، خاص شخص ہیں۔ وفی تخصیص نوعی، اور نوع کی تخصیص کے اندر رجل کیا ہے؟ ایک خاص نوع ہے۔ وفی تخصیص الجنسی، اور جنس کی تخصیص کے اندر انسان کیا ہے؟ انسان ہے۔ والعام، اور عام جو ہے کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے ینتظم ای یشتمل، مشتمل ہوتا ہے، جمعاً ای مجموعاً، یعنی مجموعے افراد کے مجموعے کو مشتمل ہوتا ہے، جمع من الافراد، افراد کے مجموعے کو، اما لفظاً، یا تو یہ مشتمل ہونا کیا ہوگا؟ لفظی اعتبار سے ہوگا، یہ شمول یا تو لفظی اعتبار سے ہوگا، کہ قولنا جیسے مسلمون مشرکون، و اما معنن، یا تو یہ مشتمل ہونا کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہوگا، کہ قولنا جیسے کہ ہمارا قول ہے من اور ما، من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے، انسان، جنات، فرشتوں کے لیے آتا ہے، اور ما کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو خاص کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو وصف معلوم کے لیے دلالت کرے، جو اور ذات معلوم کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو۔ اور عام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کثیر افراد کے مجموعے کو مشتمل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عام کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔